بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج بینکنگ کا لیکچر نمبر 26، لیکچر نمبر 25 میں ہم نے مرکزی بینک کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج مرکزی بینک کے فرائض پڑھیں گے۔ لیکچر نمبر 25 میں یہ مقاصد تھے مرکزی بینک کے، ٹھیک ہے، اور آج ہم فرائض کے بارے میں پڑھیں گے۔ مرکزی بینک کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ نوٹ جاری کرتا ہے۔ مرکزی بینک کی ڈیوٹی کیوں لگائی گئی نوٹ جاری کرنے کی؟ کہ اگر سارے کمرشل جتنے بھی کمرشل بینک ملک کے اندر کام کر رہے ہیں ان سب کو اجازت دے دی جائے کہ وہ اپنے نوٹ چھاپیں، تو جتنے بھی نوٹ ہوں گے ان میں یکسانیت نہیں ہوگی، ایک جیسے نہیں ہوگی۔ تو اس لیے مرکزی بینک کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی کہ وہ ملک کے اندر نوٹ چھاپنے کا کام سر انجام دے گا۔ تو پاکستان کے اندر اسٹیٹ بینک آف پاکستان یہ کام سر انجام دیتا ہے۔ تو سب سے پہلا اس کا جو فرض ہے نوٹ جاری کرنا، اس کے بعد مرکزی بینک حکومت کا بینک ہے۔ مرکزی بینک حکومت کے بینک کے طور پہ متعدد ذیل فرائض سر انجام دیتا ہے۔ سب سے پہلا امانتیں۔ یہ حکومت کے بہاف پہ وفاقی اور صوبائی دونوں حکومتوں کی امانتیں وصول کرتا ہے۔ دیکھیں یہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ یہ دونوں کی جو سیکورٹیز ہیں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ حکومت کا بینک ہے تو یہ حکومت کے بہاف پہ امانتیں وصول کرتا ہے، صوبائی سطح پہ بھی، ٹھیک ہے، اور قومی سطح پہ۔ تو یہ پہلا پوائنٹ تھا امانتیں۔ دوسرا پوائنٹ ہے اس کا قرض کی فراہمی۔ اگر حکومت کو قرض لینے کی ضرورت پڑے تو وہ مرکزی بینک سے قرض لے لیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوسرا پوائنٹ ہے کہ یہ حکومت کا بینک ہے، یہ امانتیں بھی وصول کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور قرض کی فراہمی اگر حکومت کو قرض کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو یہ وہ بھی پرووائڈ کرتا ہے۔ غیر ملکی قرضے، اس کا تیسرا پوائنٹ ہے غیر ملکی قرضے۔ مرکزی بینک حکومت کے طلب کرنے پر دوسرے ممالک کی حکومتوں یا اداروں سے بھی قرض حاصل کرنے کا اہتمام کرتا ہے۔ کسی بھی ملک نے اگر
किसी ने भी मुल्क ने अगर हमारे मुल्क को कर्जा देना होगा तो वो थ्रू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के थ्रू देगा, ठीक है। वो सारे का सारा कर्ज स्टेट बैंक के पास आएगा। तो ये दूसरे मुल्कों से कर्जे हासिल करने का भी एहतमाम करता है हुकूमत के बिहाफ पे, इसलिए इसे हुकूमत का बैंक कहते हैं। उसके बाद सरमाया की मुंतकिली। ये हुकूमत के बिहाफ पे सरमाया भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है। ये भी जो काम है ये मरकजी बैंक हुकूमत के बिहाफ पे सर अंजाम देता है। मुफीद मशवरे, मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मरकजी बैंक हुकूमत को मुफीद मशवरे देता है ताकि वो अफराते ज़र और तफरीते ज़र को कंट्रोल कर सके। तो ये काम भी मरकजी बैंक सर अंजाम देता है। उसके बाद महकमों के हिसाबात, गवर्नमेंट के जितने भी महकमे हैं उनका हिसाब किताब भी मरकजी बैंक के पास होता है, ये उनके हिसाबात रखता है, इसलिए इसे हुकूमत का बैंक भी कहते हैं। उसके बाद ये हुकूमती किफालतों की खरीदो फरोख्त भी करता है। हुकूमत की जो किफालतें हैं उनकी खरीदो फरोख्त भी करता है, इसलिए इसे हुकूमत का बैंक कहते हैं। तो ये जो पॉइंट है किसे हम हुकूमत का बैंक क्यों कहते हैं, क्योंकि जो सूबाई और कौमी सतह पे जो मानते हैं ये हुकूमत के बिहाफ पे रखता है। उसके बाद अगर हुकूमत को ज़रूरत पड़ जाए तो ये हुकूमत को लोन भी अरेंज करके देता है। अगर ये हुकूमत को गैर मुल्की जो दूसरे ममालिक हैं उनसे भी कर्ज लेके देता है, ठीक है। और सरमाया हुकूमत के बिहाफ पे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर भी करता है, ठीक है। हुकूमत को मुफीद मशवरे भी देता है और डिफरेंट महकमे हैं कंट्री के अंदर जिनका हिसाब भी यही रखता है मरकजी बैंक। और उसके बाद हुकूमती कफालतों का भी लेन देन करता है। तो ये इसकी जो मेन पॉइंट है हुकूमत का बैंक, उसमें ये चीजें आ रही हैं। इसे हुकूमत का बैंक क्यों कहते हैं, इन वजूहात की बुनियाद पर। उसके बाद बैंकों का बैंक नंबर 3 पॉइंट, अब बैंकों का बैंक इसे क्यों कहते हैं, अब हम वो पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बैंकों के सरमाया का मुहफ़्फ़ज़, जितने भी बैंक जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के चार्टर के अंदर आते हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, उसकी फहरिस्त में शामिल हैं, फहरिस्ती बैंक हैं, वो अपने सरमाए की कुछ परसेंटेज
मरकजी बैंक में जमा करवाते हैं। तो ये बैंकों के सरमाया का मुहाफ़िज़ है। बैंकों के पास जितना सरमाया वो मरकजी बैंक में जमा कराया जाता है, उसकी खास परसेंटेज वहां पे जमा कराई जाती है, तो उनके सरमाया का मुहाफ़िज़ है, इसलिए इसे बैंकों का बैंक कहते हैं। उसके बाद हिसाबगार, क्लियरिंग हाउस। ये अपने मेंबर बैंकों को हिसाबगार की सहूलत फराहम करता है, क्लियरिंग हाउस की फैसिलिटी देता है। इसका क्या मतलब है कि जो डिफरेंट मेंबर बैंक हैं वो दिन में 2 दफा मरकजी बैंक जाते हैं और जो एक दूसरे के ऊपर जो उनके चेक ड्रा होते हैं उनको क्लियर करते हैं। तो मरकजी बैंक ये प्लेटफॉर्म शेड्यूल्ड बैंकों को, फहरिस्ती बैंकों को प्रोवाइड करता है और इसलिए इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। तो ये बड़ी जबरदस्त हिसाबगार की फैसिलिटी है जो मरकजी बैंक तजारती बैंकों को फराहम करता है। आखिरी पनाहगाह, ये तमाम तजारती बैंकों के लिए आखिरी पनाहगाह का भी काम करता है। वो कैसे कि अगर बैंक क्राइसिस में आ जाए तो ये उस तजारती बैंक को फैसिलिटेट करता है, ठीक है, और उसको अपने पाँव पे खड़ा होने में मदद फराहम करता है, ठीक है। तो इसलिए इसको बैंकों का बैंक कहते हैं कि अगर दाना हास्ता कोई मरकजी बैंक पे कोई क्राइसिस आ जाता है तो उसको क्राइसिस में निकलने के लिए ये फंड्स प्रोवाइड करता है, तो इसलिए इसको बैंकों का बैंक भी कहते हैं, बैंकर्स बैंक। हुंडियों का भट्टा, मरकजी बैंक तजारती बैंकों की हुंडियों पे दोबारा बट्टा लगाने का काम भी करता है, ठीक है। तो इसलिए इसको बैंकों का बैंक भी कहते हैं। तो ये जो फैसिलिटी है ये सिर्फ शेड्यूल्ड बैंकों के लिए है। फहरिस्ती बैंकों के लिए फैसिलिटी होती है कि वो जो हुंडियां उन्होंने रिसीव की होती हैं, वसूल की होती हैं, वो उन पर दोबारा बट्टा मरकजी बैंक से लगवा सकते हैं और अपनी जो फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर सकते हैं। तो हुंडियों पर बट्टा लगाना। उसके बाद नए बैंक खोलना। ये नए बैंक खोलने के हवाले से भी पॉलिसीज बनाता है। जिस एरिया में, जिस सेक्टर में बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं होती, ये वहाँ पे नए बैंक खोलने के लिए पॉलिसीज बनाता है ताकि मुल्क में बैंकिंग जो कल्चर है उसको फरोग दिया जाए। तो कोई भी नया बैंक खोलेगा तो वो मरकजी बैंक की इजाज़त के बगैर नहीं खोल सकता। तो ये भी एक पॉइंट है। उसके बाद कर्ज पॉलिसी। मुल्क के अंदर कर्ज की पॉलिसी मरकजी बैंक बनाता है और तजारती बैंकों का क्योंकि मकसद ही प्रॉफिट कमाना है और वो प्रॉफिट कहां से कमाते हैं? कर्जे जारी करके। तो ये कर्जों को कंट्रोल करता है मरकजी बैंक कि कोई भी तजारती बैंक बहुत ज्यादा कर्जे ना जारी कर दे या बहुत कम भी कर्जे जारी ना करे।
یہ اس چیز کو کنٹرول کرتا ہے. تو قرض کے بارے میں پالیسی جو ہے وہ مرکزی بینک بناتا ہے، اس لیے اس کو بینکوں کا بینک کہتے ہیں. بینکوں کی ترقی. بینکوں کی ترقی کے لیے یہ بڑا زبردست کردار ادا کرتا ہے مرکزی بینک، ٹھیک ہے. اور یہ وقتاً فوقتاً ایسی چیزیں متعارف کرواتا ہے کہ ملک کے اندر بینکنگ کلچر بڑھتا ہے. تو بینکوں کی ترقی کے لیے بھی بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. اس کو ذرا ریوائز کر لیتے ہیں. یہ ہم نے 3 پوائنٹ آج پڑھے ہیں: نوٹ جاری کرنا، حکومت کا بینک اور بینکوں کا بینک. ان 3 پوائنٹس کو پہلے ریوائز کر لیتے ہیں اور پھر ہم آگے چلتے ہیں. مرکزی بینک کے فرائض میں سب سے پہلا فرض ہے نوٹ جاری کرنا. اس کے بعد اسے حکومت کا بینک کہتے ہیں. حکومت کا بینک کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ حکومت کے بہاف پہ امانتیں وصول کرتا ہے، حکومت کو قرض کی فراہمی کرتا ہے، غیر ملکی قرضے ارینج کرتا ہے، سرمایہ کو منتقل کرتا ہے، حکومت کو مفید مشورے دیتا ہے، اور حکومت کے بعض محکموں کا حساب بھی رکھتا ہے، اور حکومتی کفالتوں کا بھی لین دین کرتا ہے. اس کا جو تیسرا فرض ہے بینکوں کا بینک اسے کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ بینکوں کے سرمایہ کا محافظ ہوتا ہے، یہ کلیئرنگ ہاؤس کی فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے، یہ جتنے بھی تجارتی بینک ہیں ان کے لیے آخری پناہ گاہ کے طور پہ کام کرتا ہے، یہ تجارتی بینکوں کی ہنڈیوں پہ بھٹا بھی لگاتا ہے، نئے بینک کھولنے کے لیے یہ پالیسی بناتا ہے، قرض کی پالیسی بھی مرکزی بینک بناتا ہے، اور بینکوں کی ترقی کے لیے یہ پالیسیز بناتا ہے. تو آج کا لیکچر یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اللہ حافظ.